હાલેલુયા. આજે આનંદની વાત છે કે અમારા પ્રિય પાસ્ટર, મારા પાસ્ટર છે, એમનું નામ છે રેવરન્ડ સી જોસફ. તેઓ ત્રિપોનમ એજી ચર્ચ, ત્રિપોનમ એડેન એજી ચર્ચ, હું ત્યાં જ વિશ્વાસ, પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરવા મને ત્યાં જ પ્રભુ મને પસંદ કર્યા. હું એક વિશ્વાસી હતો, પછી સેવાનું તેડવું મને મળ્યું છે. પછી મને જ્યારે પ્રભુ ઈસુની સેવામાં તેડવું મળ્યું ત્યારે તેઓ પાસે મને બાઇબલ કોલેજ અભ્યાસ કરવા માટે મોકલેલા હતા. તેઓ મારા પાસ્ટર છે, તેમને બધાએ તાળી પાડીને સ્વાગત કરી. શું કરેંગે ત્યાં વાંગ પાસ્ટર, તાળી જોર से તાળી પાડીએ. પ્રેઝ ધ લॉर्ड, પ્રેઝ ધ लॉर्ड. Praise the Lord. ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரையும் நேசிக்கிறார். પ્રભુ ઈસુ તમને પ્રેમ કરે છે. நம்ம எல்லாருக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். આપણા બધાના માટે પ્રભુ ઈસુ જીવન આપ્યું છે. நம்ம எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார். આપણા દરેકના પાપોને તે માફ કર્યું છે. நம்ம எல்லாரையும் அவருடைய பிள்ளையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். આપણા બધાને તે પોતાના બાળકો તેમ કરીને અંગીકાર કર્યો છે. நாம் எல்லாரும் அவரை நம்முடைய தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். આપણે બધા તેમને આપણા પોતાના તારણહાર અને પ્રભુ તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે. அவர் ஒருவரே வானத்தையும் பூமியும் சகலத்தையும் படைத்தவர். તે એક જ આકાશ તથા પૃથ્વીનો સર્જનહાર પરમેશ્વર છે. மனிதனை அவர்தான் படைத்தார். દરેક બધા માણસોને તે જ ઉત્પન્ન કર્યા. மனிதன் பாவம் செய்து அந்த கடவுளோடு உள்ளதான உறவை துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது. જ્યારે માણસો પાપ કર્યા ત્યારે ઈશ્વર સાથે જે સંબંધ હતો તેને તેમાં ડોંગ બાંગ તૂટ થવા લાગ્યો. ஆகவே மனிதர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான உருவத்துல தெய்வங்களை வித்தியாசமாய் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. માટે વચનથી આપણે જાણીએ છીએ માણસો ઈશ્વરની મહિમાથી તેઓ પડી ગયા. તેથી તે કારણથી ઈશ્વર વિશે તેઓ પોતપોતાના કાલ્પનિક પ્રમાણે પોતાના કલ્પના પોતાના જેમ તેઓ દેવ વિશે વિચાર કર્યા તેમ પોતાના માટે દેવોને તેઓ બનાવીને તેઓ તેનું નમન કરવા લાગ્યા. ஆகவே நாமளும் ஒரு காலத்தில் அப்படிதான் இருந்தோம். અમે પણ પહેલા એવા જ હતા. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்ம மேல வைத்த அன்பினால நம்மை தேடி வந்து நம்முடைய கண்களை திறந்து நம்முடைய இருதயங்களை திறந்து சிலுவையில உனக்காக நான் மரித்தேன், உனக்காக ரத்தம் சிந்தினேன், உன்னுடைய பாவத்துக்குரிய பலியை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று நம்மோடு பேசினார். આપણા જીવનમાં પણ એવા જ હતા. જ્યારે અમે પણ જ્યારે પાપી હતા ત્યારે પ્રભુ ઈસુ તે આવ્યા અને તે વાતો કર્યા, હું તારા ઈશ્વર છું, હું તારા પાપોને માફ કરનાર દેવ છું એમ કહીને પ્રભુ ઈસુએ તે પ્રેમ કરીને આપણને તે ઉદ્ધારને મુક્તિ આપ્યા છે. அப்போ உடனே ஆண்டவருடைய அன்பு நம்முடைய கண்களை திறந்து நம்முடைய இருதயங்களை திறந்து இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து இயேசுவே என்னுடைய தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொண்டோம். ત્યારે ઈશ્વર તે પ્રભુ ઈસુ આપણા આ મન આંખોને અમારા દિલની આંખોને પ્રભુએ ખોલ્યા. તેથી તે જ છે સાચો ને સત્ય ઈશ્વર એમ કરીને એમને માનવામાં અને અંગીકાર કરવા માટે ઈશ્વરની કૃપાને અનુગ્રહ મળ્યો છે. அப்ப நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் நல்ல உறவு, தகப்பன் பிள்ளை என்ற உறவு இப்பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டிருக்குது. તેથી ઈશ્વરના સાથે તે આપણો પિતા ને આપણે તેમના બાળકો છીએ એવા નવો એક સંબંધ ફરીથી આપણને મળ્યું છે. அப்ப தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டதனுடைய நோக்கமே நம்மை ஆசீர்வதித்து நம்ம உயர்த்துவதற்காக தான். ઈશ્વર આપણને પસંદ કર્યા એટલા માટે છે, આપણને તે આશીર્વાદિત કરે
ને આપણને ઈશ્વર ઉન્નતિ આપે, நாம் ઊંચા કરે. மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதுக்காக தான் தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். તેથી આપણે બીજા લોકોના માટે પણ એક આશીર્વાદના કારણ બની જઈએ માટે. அப்படிதான் வேதாகமத்தில் ஒரு நபரை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்தார். એમાં જ પવિત્ર શાસ્ત્રમાં એક વ્યક્તિને ઈશ્વરે પસંદ કર્યા છે. அவர் பேரு தான் யோபு. તેમના નામ છે અયોબ. ஆகவே இந்த யோபு ஆண்டவர் மேலே அதிக அன்புள்ளவராக, ஆண்டவருக்கும் அவருக்கும் நல்ல உறவு இருந்துச்சு. તે અયુબ દેવના સાથે એને સારો સંબંધ હતો. அவன் ஊஸ்து என்கிற ஒரு தேசத்தில் குடியிருந்தார். તે ઉર એમ કરીને એક ગામ છે ત્યાં તે રહેતા હતા. அவன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனாக இருந்தான். તે ઉસ દેશમાં ઈશ્વર માટે તે નિર્દોષ ને પ્રમાણિક હતો અને ઈશ્વર ભક્ત, ગુંડાઈથી દૂર રહેનારો પણ હતા. அவனுக்கு 3 குமாரர்கள் இருந்தார்கள், 3 குமாரத்திகள் இருந்தார்கள். એમના માટે 7 પુત્રો ને 3 પુત્રીઓ હતા. அவருக்கு 7000 ஆடுகள் இருந்தது, 3000 ஒட்டகங்கள் இருந்தது. તેમના માટે 7000 ઘેટા, 3000 ઊંટ, 500 જોડ બળદ, 500 ગધેડીઓ અને પુષ્કળ રાચરચીલો અને તેની સંપત્તિ હતી. அவனுக்கு 500 கழுதைகள், 500 ஏறு மாடுகளும் மிருக ஜீவன்களும் ஏராளமாக இருந்தது. பணிவிடைக்காரர்கள் இருந்தார்கள். அவர் அந்த கிழக்கத்து பத்திரத்திலே மிகவும் செல்வ செழிப்புல ஒரு சீமானா இருந்தாரு. એ પુષ્કળ રાચરચીલો ને તેનો સંપત્તિ પુષ્કળ હતું. પૂર્વના લોકોમાં સૌથી મોટા પુરુષ હતા, તેથી તેને ઘણા હજારો ઘેટાઓ અને બળદો અને ઊંટો તેને હતી તેના સંપત્તિના કારણે. அது மாதிரி தான் நம்ம ஆண்டவராய் இயேசுவை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். நம்மையும் ஆசீர்வதித்து, நம்முடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து, நம்மை உயர்த்தி, நம் மூலமாக ஏராளமான ஜனங்களுக்கு இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையின் உயர்வின் மூலமாக ஆண்டவர் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். એ છે ઈશ્વરની ઈચ્છા છે, તે આપણને પણ આશીર્વાદિત કરે અને તે દ્વારા બીજા લોકોને તે પ્રગટ કરવા માંગે છે. જેને તે વિશ્વાસ કરે તે છે તેના જીવનમાં તે આશીર્વાદ દેનાર અને સમૃદ્ધિ દેનાર. તેથી તે સાચો ને સત્ય ઈશ્વર કરીને સગળા માણસો જાણે ને સમજે માટે. நம்முடைய உயர்வு, நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து நமக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான், அவனால தாங்க முடியாது. આપણા ઉન્નતિ અને આપણા જીવનમાં જ્યારે બઢોતરી આવે તેને જોઈને આપણા માટે એક ખાસ દુશ્મન પણ છે. તે વાતોને પસંદ નહીં કરે કે આપણા જીવનમાં આશીર્વાદ ઉન્નતિ આવે. ஆகவே நம்மை அழிக்கிறதுக்கு அவன் தீர்மானம் பண்ணுவான். நம்மை கெடுக்கிறதுக்கு, நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை அழிக்கிறதுக்கு அவன் வகை தேடி திரிந்து கொண்டிருப்பான். તે દુશ્મન છે, શૈતાન છે, તે આપણા વિરોધ રાત ને દિવસ કામ કરે છે. આપણને પડાવી દેવા, આપણે તંગીમાં, દરિદ્રીમાં રાખવા માટે તે રાત ને દિવસ કામ કરે છે. ஆனால் அவனால நம்மை தொட முடியாது, நம்முடைய குடும்பத்தை தொட முடியாது, நம்முடைய ஆசைகளை அழிக்க முடியாது. ஏனென்றால் இயேசுவின் ரத்தம் நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறது. પણ તેનાથી તેનું કામ આપણા જીવનમાં સફળ થશે નહીં. શા માટે? પ્રભુ આપણને રક્ષણ કરાવે છે, પ્રભુ આપણને સંભાળ રાખે છે, માટે શૈતાનથી કોઈ કામ થાય નહીં એવી રીતે સુરક્ષા ઈશ્વર પૂરા પાડે છે. அதே போலதான் யோபுக்கு அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் வேலி அடித்து பாதுகாத்து வைத்திருந்தார். અયુબ અને તેના પરિવારના માટે ઈશ્વરે કોટ રૂપ બાંધીને તેઓને બચાવ્યા છે. அப்ப நம்மை அழிக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவர்கிட்ட போய் அவன் உத்தரவு கேட்டு, ஆண்டவர் உத்தரவு கொடுத்தாதான் நம்மை தொட முடியும், நம்முடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு கெடுதலை கொண்டு வர முடியும். તે આપણા જીવનમાં કોઈ નુકસાન, કોઈ આપત્તિ વિપત્તિ લાવવા માટે પહેલા ઈશ્વર પાસે જવું પડે. એમના પાસે તે પરમિશન લેવું પડે, તો જ ઈશ્વર તેને અનુમતિ આપે, તો જ તે આપણા જીવનમાં કોઈ તકલીફ આપી શકે છે. அதனாலதான் அவன் ஆண்டவரிடத்துல போய் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான். நீங்க அவனை வேலி அடிச்சு பாதுகாப்பா வச்சிருக்கீங்க, அவனை ஆசீர்வதிச்சிருக்கீங்க, அதனால அவன் நல்லவர், நீங்க நல்லவர் என்று சொல்லி உங்களை பாடிட்டே இருக்கிறான். ஆனா அவனை நான் தொட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, அவனுக்கு உண்டானது எல்லாம் அழிக்கப்பட்டுன்னு சொன்னா, உங்களை நிச்சயமா தூசி தருவான், நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிடுவான் அப்படின்னு போய் தேவன்கிட்ட சாத்தான் சொன்னான். તે ઈશ્વરના પાસે જઈને એમ કર્યા છે, પ્રભુ તમે તેને ચોગરદમ તેને રક્ષા કરો છો, તેનું અને તેનું સંપત્તિને તમે વધાર્યું છે, માટે એ પ્રમાણિકપણા, એ નિર્દોષ છે,
ઈશ્વર ભક્ત થઈને જીવન જીવે છે, પણ આ બધું લઈ લો, તે તમારા નામને નિંદા કરે અને તમને તે તમારા વિરોધ થઈ જાય એમ કરીને શેતાન દેવના પાસે જઈને તે સંમતિ લીધી છે. அதனால தேவன் நம்மை சோதிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுப்பாருன்னா நம்முடைய இருதயத்தை முதல்ல அவர் தெரிஞ்சிருப்பாரு. இவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் என் அன்பை அறிஞ்சிருக்கிறான், அவன் என்னை விட்டு போக மாட்டான் அப்படின்னு ஆண்டவர் அறிஞ்சிருந்தனால அந்த யோபுவை நீங்க தொட்டுக்கே அப்படின்னு கர்த்தர் உத்தரவு கொடுத்திருந்தார். அவன் ஜீவனை மட்டும் தொடாத, ஜீவனுக்கு சேதத்தை உண்டாக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டார். આયુબના વિશે ઈશ્વર તે ચોક્કસ કરેલા હતા. આ માણસ પ્રમાણિકપણા છે ને ઈશ્વર ભક્તિ છે ને મારા પર વિશ્વાસ કરે છે, હું તેનું જે કઈ છે એ બધું તેના પાસેથી જાય તો પણ મારા દાસ આયુબ મને નકાર નહીં કરે અને મારો વિરોધ બોલે નહીં એમ કરીને પ્રભુ ઈશ્વરને પોતે આયુબના ઉપર તેને વિશ્વાસ હતો. ஆகவே உடனே அந்த உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டு சாத்தான் வந்து யோபுவையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் சோதிக்க பார்த்தான். ஒரே நாளில 10 பிள்ளைகளும் இறந்து போய் விட்டார்கள். ஒரே நாளில் அவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க. 7 பிள்ளைகள், அவர்களுக்கு 3 குமாரர் 3 குமாரத்திகள், 7 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. அவனுக்கு உண்டான ஆஸ்திகள் எல்லாம் எதிரிகள் வந்து அழிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. அவன் மாத்திரம், அவனும் மாத்திரம், மனைவி மாத்திரம் உயிரோடு இருக்கிறாங்க. જો શેતાન જ્યારે ઈશ્વરના પાસેથી તે પરમિશન લીધી ત્યારે ઈશ્વરે તેને પરમિશન આપી છે, ત્યારે શેતાન આવીને તેના 7 પુત્રોને અને એમના 3 પુત્રીઓને, તેમના બધા ગેટા બકરા, બધા ઊંટ બળદ બધાને તે મારી નાખ્યા. તેના પાસે જે કઈ સંપત્તિ હતી બધું તેના પાસેથી નીકળી ગયું. அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே அவன் இழந்த போது கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினான். પણ કેવા અદ્ભુત એક ઈશ્વરનો ભક્ત છે. જોવો, તેના પાસેથી બધી આશીર્વાદ નીકળ્યો. તેના પુત્રો બાળકો બધા મરી ગયા. ત્યારે પણ તે ઈશ્વરના દાસ આયુબ એમ કરીને બોલ્યા, સગળા વસ્તુ દેવના પાસેથી આપણને મળ્યું, દેવ પોતે લઈ લીધી, દેવને મહિમા હો, સ્તુતિ હો, દેવને ધન્યવાદ હો એમ કહીને દેવને મહિમા આપ્યા છે એવા દુઃખોમાં પણ. அந்த இறுதியும் தான் இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கணும். எது இருந்தாலும் எது இல்லாவிட்டாலும் இயேசு நம்ம கூட இருக்கிறாரு. அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாரு. இன்னைக்கு இந்த நஷ்டம் வந்தாலும் நாளைக்கு அதை ஆசீர்வாதமா மாத்தி கொடுப்பாரு என்று ஆண்டவர் மேலதான் நாம நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும். આપણે વિશ્વાસીઓ બધા એવા જ મન ને દિલ રાખવું જરૂરી છે. આપણા જીવનમાં ગમે તે ખમિયા તકલીફ, ગમે તે સમસ્યા આવે જાવે, મારા ઈશ્વર આ દુઃખોથી મને બહાર લાવશે અને મારા જીવનમાં અદ્ભુત કામ કરશે. જે કઈ મારા પાસેથી ગઈ છે તેને વાપસ પ્રભુ મારા જીવનમાં આપશે એમ કરીને વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. அப்படி நம்ம உறுதியா இருந்தா சாத்தான் மறுபடியும் அவன் வெக்கப்பட்டு தான் போவான். நம்முடைய வாழ்க்கையில அவன் ஜெயம் எடுக்க முடியாது. તો એમ આપણે પક્કા વિશ્વાસ કરીએ તો શેતાન આપણાથી નાસી જાય. તેને ખબર પડી જાય આ વ્યક્તિ ગમે એ કામ કરીએ તો પણ આ વ્યક્તિ નિરાશમાં ના પડે, દેવ ઉપર વિશ્વાસ કરે, તેમ જાણે તો આપણાથી તે શરમાઈને નાસી જાય. ஆகவே இந்த யோபு மேல சாத்தான் மறுபடியும் பொறாமைப்பட்டு தேவனிடத்துல மறுபடியும் போய் அவனுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கிறது, அவன் ஆஸ்தியெல்லாம் அழிஞ்சு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நம்ம மறுபடியும் சம்பாதிச்சுக்கலாம் என்கிற ஒரு தைரியத்தில் அவன் இருக்கிறான். அதனால அவனுடைய சரீரம் பலவீனப்பட்டுச்சுன்னா, நான் அவன் சரீரத்தை தொட்டுட்டுனா அவன் நிச்சயமா உங்களை மறுதளிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாத்தான் தேவனிடத்துல கேட்டான். அப்போ உடனே தேவன் வந்து அவனுடைய ஆத்துமாவை மட்டும் ஒன்றும் செய்யாத, அவனுடைய சரீரத்தை நீ தொட்டுக்கொள்ளு என்று சொல்லி ஆண்டவர் உத்தரவு கொடுத்தார். દેવના પાસે ફરીથી એ શૈતાન જાય છે, જઈને એના પાસેથી અનુમતિ લે છે. પ્રભુ, તમે તો સગળો વસ્તુ લઈ લીધી છે, પણ એને તંદુરસ્તી છે. માણસ તંદુરસ્તીમાં હોય, સલામતીમાં હોય, ગમે તે વસ્તુ જાવે તો જવા દે, પણ તમે એમના શરીરને અડો, તેને બીમાર આવે, તેને શરીરમાં તકલીફ આવે તો તે તમને ખરેખર તમારા વિરોધી બોલશે અને તમને નિંદા કરે. એમ કરીને ફરીથી ઈશ્વરના પાસેથી એ અનુમતિ માંગે છે તેના શરીરને નુકસાન પહોંચાડવા માટે. ஆகவே சாத்தான் அவனுடைய சரீரத்தை தொட்டதுனால சரீரம் முழுவதும் பருக்கள், வியாதி வந்து விட்டது, நெகமெல்லாம் அழுகி விழுந்து விட்டது.
சொரியிறது கூட அவனால முடியல. ஒரு ஓட்டை எடுத்து சொரிந்து சாம்பல்ல உட்கார்ந்து கொண்டு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான். તેના પૂરા શરીરમાં રોગ આવી છે, તેના ચામડીમાં બીમારનો ફેલાવ થઈ ગયો અને એના નખો પણ પડી ગયા હતા. એના શરીર છે એ જોવીએ એમ ન હતું. એ બહુ ઘણા બીમારના કારણે પીડિત હતા. તે ધૂળમાં માટીમાં રહીને તે પોતાના દુઃખોના લીધે તે વિલાપ કરતા હતા. એટલા માટે શૈતાન તેને શરીરને તે અડક્યો. એટલે அந்த யோபுக்கு தேவன் மேல் இருந்த அதே நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக மரித்தார், நமக்காக 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார், நம்முடைய பாவத்துக்குரிய தண்டனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். இன்னைக்கு நம்மை தேடி வந்து நம்ம ரட்சித்திருக்கிறார், நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் ஒரு நாள் நம்மை விட்டு விலக மாட்டார் என்ற உறுதி நமக்கும் இருக்க வேண்டும். અયુબના જેવા જ આપણે પણ વિશ્વાસ કરવું જોઈએ. તે મારા માટે જીવન આપ્યું, તે મારા માટે મર્યો અને ત્રીજો દિવસ એમનું સજીવન થયું છે. તે જીવિત પરમેશ્વર છે, તે પાછા આવશે અને મારા જીવનમાં તે બધા જરૂરિયાતો પૂરા પાડનાર દેવ છે એમ કરીને વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. ஆனா அவருக்கு அந்த உறுதி இருந்துச்சு, ஆனா அவருடைய மனைவிக்கு அந்த உறுதி இல்லை. ஆகவே அந்த மனைவிக்குள்ளே சாத்தான் புகுந்து விட்டான். ஆகவே நீ உயிரோடு இருக்க வேண்டாயா, நீ சீக்கிரமா செத்து போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கணவரை பார்த்து சொன்னார். તેમને જે વિશ્વાસ હતું એવા જ વિશ્વાસ તેમના પત્નીને ન હતું. તેમ બોલ્યા છે, આટલું બધું તને થયું છે તો પણ તું વિશ્વાસી છે કેમ? તો તે બોલ્યા છે, હવે તું મરી જા, દેવને નિંદા કર અને તું તારા જાતને મારી નાખ, તું મરી જા એમ કરીને તેના પતિનું નિંદા કર્યા છે. அதனால நமக்குள்ளே ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா, நம்பிக்கை குறைஞ்சிருச்சுன்னா, சாத்தான் நமக்குள்ள புகுந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை எல்லாம் அவன் கெடுத்துருவான். આપણે તે શૈતાન આપણા વિશ્વાસની વિરોધે લડે છે. તે આપણા અંદર આવીને આપણે જે દેવના પ્રત્યે જે વિશ્વાસ છે તેમાંથી પડી જવા માટે તે રાત ને દિવસ તે કામ કરે છે. ஆனாலும் யோபு மறுபடியும் உயிரோடு இருந்தான். அவரிடத்துல இவ்வளவு நன்மை நம்ம பெற்றோம், இந்த தீமை நம்ம அனுபவிக்க கூடாதா? நீ ஒரு பைத்தியக்காரி பேசுறது போல ஏன் பேசிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மனைவிக்குள் இருந்து பேசுகிற அந்த பிசாசு கிட்ட இந்த யோபு அப்படிதான் சொன்னான். તો શૈતાન અત્યારે મારા પત્ની દ્વારા એવી રીતે વાત કરે છે એમ જાણીને તે બોલ્યા છે, તું કેમ તો અંજાન એક સ્ત્રીના જેમ તું વાતો કરે છે? દેવના પાસેથી સઘળા આશીર્વાદોને પામ્યા, તો આવા દુઃખને વેદનાને પણ ભોગવું કેમ નથી? કે આ તું બીજાના અજાણા એક છોકરી જેવા એક સ્ત્રી જેવા વાત કરવાનું નહીં એમ કરીને તે પોતાના પત્નીને સમજાવ્યા છે. சோதனை என்பது பிசாசு காலம் முழுவதும் நம்மை சோதிக்க மாட்டான். சில காலங்கள் தான் நம்மளால அவனால சோதிக்க முடியும். அந்த சில சோதனைகள் சில காலங்களிலும் நம்ம உறுதியா இருந்துவிட்டோம்னா அவன் நம்மை விட்டு விலகி போய் விடுவான். அதுதான் யோபுக்கு நடந்துச்சு. શૈતાનનું પરીક્ષણ હંમેશા માટે નહીં રહે. અમુક દિવસો આવશે ત્યાં આપણા વિશ્વાસના વિશે તે પોતાના ખરાબ યુક્તિઓ દ્વારા પરીક્ષણ કરાવે, પણ વિશ્વાસમાં સ્થિર રહીએ અને આપણા વિશ્વાસ દ્વારા તેને જીતીએ તો તે આપણને છોડીને ભાગી જાય. அதனால ஒரு வருட காலமாக அந்த சோதனை அவனுக்கு இருந்தது. நான் சோதிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன், நான் ஒரு நாள்ல எனக்கு சோதனை முடியும், சோதனைக்கு பிறகு நான் பொன்னாக விளங்குவேன் என்று உறுதியா இருந்தார். તેને એમ કરીને 1 વર્ષ ઉપર તેવા દુઃખને વેદનામાં હતા, પણ ત્યારે તે દેવ ઉપર પોતાનો વિશ્વાસ કર્યા. ઈશ્વરને બોલ્યો છે, ઈશ્વર તું મને અત્યારે પરીક્ષણ કરાવે છે, પણ જ્યારે પ્રભુ તું મને મુલાકાત લેશે, હું જ્યારે તમને મળું ત્યારે હું સોના જેવા થઈ જાઉં એમ કરીને પોતાના વિશ્વાસને તે પ્રગટ કર્યો છે પોતાના શબ્દો દ્વારા. அதே மாதிரிதான் நாமளும் கடைசி வரைக்கும் என்ன வந்தாலும், என்ன சோதனை வந்தாலும், என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரு. அந்த முடிவுக்கு பிறகு நான் நல்லா இருப்பேன் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். એવા જ વિશ્વાસુ દેવના આગળ આપણે હોવું જોઈએ. ગમે તે દુઃખ તકલીફ આવે, ઈશ્વર તે વિશ્વાસ યોગ્ય છે. તે આપણા દુઃખોને દૂર કરે, આવા આપત્તિ વિપત્તિઓને દૂર કરે, આશીર્વાદ દઈ શકનાર એમ કરીને વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. அது மாதிரி ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆண்டவர் யோபுவை ஆசீர்வதித்தார். அவனுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் 2 மடங்கு திரும்ப கொடுத்துட்டார். આમ જ 1 વર્ષ પછી ઈશ્વર તેના જીવનમાંથી સઘળા દુર્દશાઓને ફેરવી નાખ્યા અને તેના જીવનમાં જે કઈ સમૃદ્ધિ સંપત્તિ આશીર્વાદ હતું
તે સગળું તેને વાપસ આપી ગયા. அதுதான் யோபு 42ஆம் அதிகாரத்துல 12வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் யோபுனுடைய முன்னிலைமையை பார்க்கலாம், அவன் பின்னிலைமையை ஆசீர்வதித்தார். 10,000 மாடுகளும் 7,000 ஒட்டங்களும் 7,000 ஏர் மாடுகளும் 7,000 கழுதைகளும் அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது. 7 குமார்களும் 7 குமார்த்திகளும் அவருக்கு பிறந்தார்கள். એ જ વચન આમાં લખ્યું છે. આયુબના પુસ્તક 42મો અધ્યાય વચન 12માં લખ્યું છે, એમ યહોવાએ આયુબના આગલા સમય કરતા પાછલા સમયને વધારે સમૃદ્ધિવાન કર્યો. તેની પાસે 14,000 ઘેટા, 6,000 ઊંટ, 1,000 જોડ બળદ અને 1,000 ગધેડીઓ થયા. વળી તેને 7 પુત્ર તથા 3 પુત્રીઓ પણ થયા છે. யோபு 16வது வசனத்துல அதுக்கு பின்பு யோபு 120 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். இது 4 தலைமுறையாய் தன் பிள்ளைகளையும் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் கண்டான் என்று எழுதியிருக்கிறது. એમાં અંતિમ વચન 16મા વચનમાં એમ કરીને લખ્યું છે, એ પછી આયુબ 140 વર્ષ સુધી જીવ્યો અને તેણે પોતાના પુત્રો તથા પુત્રોના પુત્રો 4 પેઢીઓ જોઈ. આ પ્રમાણે આયુબ સંપૂર્ણ વૃદ્ધ થયો ને મરણ પામ્યો છે. இது மாதிரிதான் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார், சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போவான். એમાં જ ઈશ્વર આપણને આશીર્વાદિત કરે, તેથી શેતાન લજવાઈને ભાગી જશે. அப்ப 120 வருஷம் மறுபடியும் அவன் உயிரோடு இருந்தான். ஆனா அந்த சாத்தான் மறுபடியும் அவனை சோதிக்க வரவில்லை. તે પછી એ આપત્તિ વિપત્તિ થઈ ગયા પછી ઈશ્વરે તેને દુર્દશા ફેરવી નાખી. ત્યાર પછી 140 વર્ષ સુધી તે જીવ્યા. એવા પરીક્ષણ દેનાર શૈતાન તેના જીવનમાં વાપસ આવ્યા જ નહીં. ஏனென்றால் ஒரு முறை சோதித்த போதே அவன் 2 மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான். இன்னொரு முறை சோதித்தா அவன் இன்னும் பல மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவான். அதனால இவனை நான் ஜெயிக்க முடியாது என்று சாத்தான் அறிஞ்சதுனால அவன் பக்கமே வரல. શા માટે તે શૈતાન વાપસ આવ્યા નહીં તેને પરીક્ષણ કરવા? અરે મેં એકવાર એને પરીક્ષણ આપ્યું છે, પણ એ પરીક્ષણમાં જીતી ગયો, તેથી ઈશ્વર તેને બમણો આશીર્વાદ આપ્યા. જે કઈ લીધી એને 2 કરીને ઈશ્વર આપ્યું છે. આજે વારંવાર હું જાઉં તો એ પહેલા કરતા વધારે ધનવાન, પહેલા કરતા વધારે આશીષિત થઈ જાય, એમ કરીને શૈતાન તેના જીવનમાં વાપસ આવ્યા જ નહીં. அது மாதிரி நம் பக்கமே சாத்தான் வராமல் இருக்கணும்னா, நம்மை தொடாம இருக்கணும்னா, இந்த யோபு மாதிரி தேவன் மேல முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருக்கணும். அவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. એમાં જ ઈશ્વરનો આશીર્વાદ આપણા જીવનમાં મળે અને શૈતાન આપણા જીવનમાંથી શરમાઈને ભાગી જાય. માટે સ્થિર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ, હંમેશા વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. તો એ જોઈને શૈતાન ભાગી જાય અને ઈશ્વરનો આશીર્વાદ આપણા જીવનમાં હંમેશા માટે મળશે. இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைத்து தேவன் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தா இந்த ஆசீர்வாதங்கள் போகும்போது தேவனையும் நம்ம இழந்துருவோம். સંસાર ઉપરના આર્થિક પરિસ્થિતિઓ ઉપર વિશ્વાસ નહીં કરવાનો, પણ દેવના ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો. આ સંસારના વસ્તુઓ ઉપર આપણે વધારે લાગણી કરીએ તો દેવ ઉપરનો પ્રેમ આપણા જીવનમાંથી નીકળી જશે. இந்த மாலை வேளையில் வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் அப்படித்தான் தொடர்ந்து தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். ஆகவே தேவன் மேல மட்டும்தான் நம்ம நம்பிக்கையை வைத்து தேவனை மாத்திரம் நம்ம இருத பற்றி கொள்ள வேண்டும். இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்க, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி அப்படின்னு கர்த்தருக்கு மகிமை மாத்திரம் செலுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். એમાં જ આપણા બધાને આજે સાંજે આવેલા દરેકને ઈશ્વર આશીર્વાદિત કરે. જે ધન ને સંપત્તિ ઈશ્વર આપે તેને માટે દેવને આભાર માનવાનો, ધન્યવાદ કહેવાનો. ઈશ્વરને છોડીને જે મળેલા ધન અને સંપત્તિને વધારે વિશ્વાસ કરીને એની પાછળ જવાનું નહીં. அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தான் எத்தனை சோதனை கொடுத்தாலும் எல்லாவற்றிலும் நாம தான் வெற்றி பெறுவோம். அவன் ஒரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியாது. આમ કરીએ તો હંમેશા વિજય અને જયવંત જીવન આપણું જ થાય. શૈતાન કોઈ દિવસ જીતી નથી શકતા, તે હારી જ જશે. இதை நீங்க விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். આ મર્મ તમને સમજવામાં આવશે તો તમે આશીષિત પ્રજાઓ થઈ જશો. தலைவனுக்கு ஜெபம் பண்ணலாம். ચાલો આપણે ઊભા થઈએ, દેવના આગળ પ્રાર્થના કરીએ. சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் தேவனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். સર્વશક્તિમાન અમારા દેવ, અમે તમને આભાર માનીએ છીએ.
யோபு உங்க மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையை போல நீங்க வந்திருக்கிற எல்லாரும் நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் உங்க மேல நம்பிக்கை வைத்து வாழ உதவி செய்யுங்க. આયુબ જેમ તમારા ઉપર પ્રેમ કર્યો છે, વિશ્વાસ કર્યો છે, તેમ અમે પણ સર્વ વાતે તમને વિશ્વાસ કરીએ તેમ થવા દો. அவனுக்கு வந்து எல்லா சோதனைகளிலும் உங்க மேல நம்பிக்கையா இருந்தது போல எங்க வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா சோதனைகள் கஷ்டத்திலும் நாங்க உங்க மேல நம்பிக்கையாய் வாழ உதவி செய்யுங்க. તે આયુબ પોતાના જીવનમાં જે કઈ આપત્તિ વિપત્તિ અને દુઃખ ને વેદના આવી છે તેમાં તે વિશ્વાસુ હતા અને તેમજ અમારા જીવનમાં પણ અમે પણ તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરીએ એમ જ આશીર્વાદોને પ્રાપ્ત કરીએ તેમ થવા દો. அப்படி உறுதியா இருந்த அவனை மேலும் மேலும் நீங்க ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினது போல எங்களையும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துங்க. તે જેમ તે સ્તર વિશ્વાસમાં સ્થિર હતો માટે તેને આશીર્વાદો ઉપર આશીર્વાદ આપ્યું છે તેમ અમોને પણ આશીર્વાદિત કરાવો. எங்களுக்கு தேவையான இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்றும் குறைவில்லாமல் நிறைவாய் கொடுங்க. આ સંસારમાં જગતમાં જે કઈ અમારા ઉપભોગના માટે જે કઈ આશીર્વાદો જોઈએ સગળાને અમારા જીવનમાં પૂરા કરો. ஆனா அவைகள் ஒன்றின் மேல நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்காமல் அவைகளை கொடுத்த தேவனாய் இயேசு மேல நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்து வாழ உதவி செய்யுங்க. પણ પ્રભુ તમે એવી રીતે આ ધન અને દોલતને જ્યારે આપશો ત્યારે એ ધન और દોલત ઉપર આ સંસારના વસ્તુઓ ઉપર નહીં વિશ્વાસ કરીએ પણ તેને આપનાર જીવતા પરમેશ્વર તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરીએ તેમ થવા દો. நாங்களும் எங்கள் குடும்பமும் தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்து அநேகருக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் வாழ எங்களை ஆசீர்வதியும். અમે ને અમારા પરિવાર તમારા માટે વિશ્વાસુ જીવન જીવવા માટે તમે અમારા જીવનમાં એમ જ આશીર્વાદિત કરાવો. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ઈસુ ஆமென். ક્રિસ્તના નામમાં પવિત્ર પિતાજી બધા આમેન બોલીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રેઝ